अनुरोध करी जदि आपण माने उपयुक्त स्थान रे अछंती दयाकोरी आपण अपना वीडियो ऑन करबा वाक्य को शुणी जा समस्ते नम्रतार सहित आपण वाक्य शुणा प्रिय प्रभु दास नीलाबड़ी आज आम बेतल परिवार आपण समय दे अछंती आमे समस्ते गोटे उच्च करताल दे प्रभु दास को वेलकम करी प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगामी समय आपनकर अटे आगामी 30 रु 35 मिनिट आपण वाक्य द्वारा कराई। प्रेज लॉर्ड। समस्ते पूरा सस्पेंस रे देखुछ तो टिक डर लागुछि। समस्ते पूरा देखुछंती पूरा सस्पेंस रे। मोर आवाज सुबा जाउछि? यस सर। ओके हालेलुया। जरे कहबा हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर भाव रे आज आमे एकत्रित हेबा सुजोग पाइलु। आओ प्रभु हमको केते प्रेम करूछंती आमे जानि पारुछु। आ प्रभु जदि प्रेम कर न थांते आज आमे ए सुंदर समय देखि पार न थांतु। आपण मन देखंतु मधुआ माने भी केते बढ़िया मद पी के रास्ता रे बुलुथिबे आ से माने भी भाबुथिबे मते बढ़िया दिन गोटे मिलला। आओ एमती चोर फटकार माने मिसा रास्ता रे बुली कोन होथिबे बढ़िया समय गोटे मते मिलला बोली कि जल्दी खुशी होउछंती। आज आम जीवन रे मध्य गोटे सुंदर खुशी प्रभु देले कि तांकर सहित बंचिबा पाए। आमेन हालेलुया। एथि पाए मो प्रभु को धन्यवाद दउछि अनेक दिन परे पुनर्बार बेथेल प्रेताबार रे वाक्य कहबा पाए प्रभु मते सुजोग दैथिबा हेतु आ मते आज ए जगह रे कहबा पाए सुजोग दियाइथिबा भाई आशीष प्रभुंकर संतान को मो धन्यवाद देउ देउ बेथेल प्रेताबार रो मुख्य कर्मकर्ता गण को समस्त को आंतरिक नमस्कार प्रेज लॉर्ड ज्ञापन करुछि। हालेलुया। भलो अछंती आपण माने समस्त भलो अछंती मु विश्वास करुछि। खरा भी छाए छाए मारुछि मोर मानकर किछि लगेबा दरकार नै। मोर सब मैला ऑटोमेटिक कोन हे जिवो धीरे धीरे धई होई करी पळै जाउथबो। सेति पाए खरा रे हमर गोटे सीक्रेट काम आमे कोन करबार छी माने खरा रे बेकार झाळो जीवा बंडा झाळो हेई करी बेकार हम टाइम को नष्ट करबा बंडा खरा रे आमे समस्त टिके प्रार्थना जदि रहि जिवा कांदी कांदी जदि टिके प्रार्थना करवा झाळो सहित लुह मिसी कोन करिवो हमको सफा कर देबो। आमेन हालेलुया। मोर प्रभु के लोक माने ए प्रकार अनेक विषय अछि आमे ताहा जदि करिवा तबे बहुत बढ़िया लागो। किंतु खरा टाइम रे लोके ये बापा गरम लागुची बोले फैन तळे बसुथिबे गरम लागुची बोले एसी ऑन करिकि बसुथिबे गरम लागुची बोले टीवी सामना रे बसुथिबे गछ तळे बसुथिबे किंतु प्रार्थना मने थिबो नाही। दिन सारा रात्रि सारा खाली गरम 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 बोले गरम गरम आका बोले भाबुथिबे किंतु गरम गरम टा खाई देउथिबे बुझले कि नहीं। गरम गरम बोलथिबे गरम गरम टा खाई देउथिबे। जब भी हो आज बहुत सुंदर सुजोग प्रभु हमको देइछंती। अल्प समय में प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पय जिबा आ प्रभुंकर दास मान दासी माने अनेक लोक अछंती समस्त को मध्य मो नम्रतार सहित आपण माननको प्रेज लॉर्ड नमस्कार ज्ञापन करूछि। हालेलुया। आज अल्प समय प्रभुंकर वाक्य रहिबो मनुष्यर उद्धार केउठारे। हालेलुया। अल्प समय प्रभुंकर वाक्य रहिबो कि मनुष्यर उद्धार केउठारे। मोर प्रभुंकर लोक माने आज मनुष्यर जीवन तो अनेक दूर रे गति करूछि। आज मनुष्य तो मो आकाश को छुईबी बोलिबा माइंड रे से चालुछि। आज मनुष्य जीवन रे तो टोटाली सांसारिक जीवन सांसारिक तार समस्त तार जीवन को समर्पित करिकि बंचुछि। किंतु मोर प्रभुंकर लोक माने आज रो वाक्य रे हम अल्प समय किछि शिखिबा कि मनुष्यर वॉइस क्लियर नाही बोली मेसेज आसुछि। क्लियर नाही मोर वॉइस क्लियर अछि सर। क्लियर अछि। क्षमा करबे का जदि क्लियर हो नै तेबे मेसेज हैला मेसेज को आर गोर सुनी देबे। ओके आपण मान नेटवर्क नथिबा जगह रे थाई पारंती कि नले हमरटा भी टिके डोंगर एरिया तेबे हमर भी नेटवर्क बोधे नाही तेबे आपण माने सुनबा आशा रे रहंतु निश्चित प्रभु आपण माननको साहाय्य करिवे। धन्यवाद। आसंतु हालेलुया। आमे देखिबा अल्प समय
मनुष्य केमिति मोर प्रभु को लोक माने हम देखुछु मनुष्यर उद्धार केउठारे आज देखुछु लोक माने दुनिया रे अनेक प्रकार धन संपत्ति द्वारा मु उद्धार पाई जाउछि अनेक प्रकार सांसारिक अनेक पद पदवी द्वारा मु उद्धार पाई जाउछि एमिति अनेक विषय जे मनुष्य चेष्टा चलेछि मनुष्य आज अनेक प्रकार तार निजर चेष्टा से चलेछि कि अल्प किछि खाइबाटा देखि करी अल्प किछि घर द्वार देखि करी अल्प किछि धन संपत्ति देखि करी अल्प किछि पद पदवी देखि करी से आज अनेक चेष्टा चलेछि कि मु उद्धार पाई जाइछि मु भल हेइ जाइछि मु भल बंची जाउछि भल खाइ जाउछि भल पी जाउछि किछि असुविधा रहउ नै बोली आज मनुष्य से कोन करूछि माने से भाबुछि जे मोर जीवन रे सब किछि मु पाई जाइछि बोली नै मोर प्रभु को लोक माने मनुष्य जीवन रे उद्धार पाइबा पाए मुख्यता भाबरे से पापांतर परिचय पाइबार अछि आमेन हालेलुया मनुष्य उद्धार निमंते तार जीवन रे पापांतर आवश्यक अछि राजांकर आवश्यक अछि सेही बापा से राजा होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोर प्रभु लोक माने एथि पाए अल्प समय आपण मानक सम्मुख रे आज दुनिया को हम देखुछु काकू कहि हेबो नै काकू छुई हेबो नै काकू कहि हेबो नै काकू छुई हेबो नै आज दुनिया प्रकृत रे नष्ट हेबार लागिबार कारण ख्रिस्टियन लोक आज दुनिया रे अनेक विपद आसीबार कारण ख्रिस्टियन लोक आज दुनिया रे अनेक प्रकार टेंशन अनेक प्रकार आज जहां भी हम देखुछु ताकू कारण ख्रिस्टियन लोक कारण ख्रिस्टियन लोकंकर पाखरे प्रार्थना जीवन नै ख्रिस्टियन लोकंकर पाखरे बाइबल अध्ययन जीवन नै ख्रिस्टियन लोक पाखरे जीवन रे भय भक्ति जीवन नै भक्ति जीवन नै ख्रिस्टियन लोकर जीवन रे सब सांसारिक जीवन आज पसी गला जेते बेला हम प्रार्थना करूथुलु जेते बेला प्रार्थना रे जीवन बिताउथुलु सेते बेले अनेक प्रकार प्रभुंकर कार्य हम देखुथुलु एबे आरे प्रभुंकर कार्य नै निजे निजे गोटे गोटे कार्य करवा एई जाइछु आमे किए तो टंका अछि बोली करी मुई आका बोल देखाय होउची किए तो पदवी अछि बोली मुई आका बोल देखाय होउची किए तो चाकरी अछि बोली मुई आका बोल देखाय होउची ए सब परिस्थिति रे संसार रे माने हजी जाई प्रभुंकर काम हेबा को देउना प्रभुंकर कार्य होई पारु नै मदो 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 पीडे थिबो बड़ा मदुआ मदो पीडो थिबारे हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु मते दया कर प्रभु बोली बोली से प्रार्थना करते हो अनेक लोग आज मिछ कोई कोई करी प्रार्थना अनेक लोग लोक को ठकी की प्रार्थना अनेक लोग निजर स्वार्थ पाए ए प्रकार संसार पूरा बर्बाद हेबार लागिछि ता द्वारा परमेश्वरकर कार्य हमें देखि पारुनु परमेश्वरकर उपस्थिति को हम अनुभव करि पारुनु चौदिन हमें कांदी कांदी की प्रार्थना करथुलु एम्ति गोटे दिन थिला किंतु एबे आखी भी बंद करूनांती बहुत लोग आखी भी बंद करना आखी एमती कर बंद करथिबे टिडिंग शब्द गोटा आसो सतरे प्रभु तांको गोटे सिग्नल देले बोलला टिडिंग बोली शब्द आसवास करे मोबाइल खोजुथिबे मोबाइल मोबाइल से प्रार्थना करला बेलकु प्रभु को उपस्थित तरफा कहबा पे जाउथिबो एतकी बेल के मान किस करबे आरे प्रभु को उपस्थित कोन बाटा आइबो ता कोन बाटा मोर प्रभु को लोक माने आज दुनिया रे जो सब अनेक विषय आज घटुछि कारण आमे प्रार्थना करूनु प्रभु को कार्य हेबा पे आमे देउनु प्रभु को सब प्रकार सांसारिक सब जगह में हजी गलु कि प्रभु कार्य आम देखि पारु मोर प्रभु लोक मैंने मुझे वाक्य आप पढ़ाई जाऊँगी प्रेरित पुस्तक तार 3 पर्व प्रेरित तार 3 पर्व प्रेरित तार 3 पर्व आपण मैंने अनेक थर शुणी किंतु आज प्रभु आम जीवन किछि गभीरतार से कथा कहवाई जाऊँगी प्रेरित 3 पर्व तार 6 पद प्रेरित 3 तार 6 पद किंतु पितर कहिले रूपा की सुना मोर नाही मात्र मोर जा अछि ताहा मु तुमको देउछि नाजरित जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे चालो तू पितर कहिले रूपा की सुना मोहर नाही मात्र मोहर जहा अछि ताहा मु तुमको देउछि नाजरित जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे चालो
ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆମର ପାଖରେ କଣ ଅଛି? তুই কেজি কেজি সোনার কি জয়পুরকে গলে কাইলাব আরে বাবু যিশুর পাকে আমার পাখରେ ଆଜି କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ରୂପା କି ସୁନା ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଯୋଉ ନାମ ଅଛି ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତୁମର ଜୀବନରେ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯୋଉ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ডাবু বায়া বাবু তুই কেনে ଯିବୁ ବାବୁ। କୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ସଂସାରରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି ହେବି, କିଷ୍ଟା ହେବି, କୋଉଠି ଯିବି, କଣ କରିବି, କାକେ ଧରିବି, କାକେ ମାରିବି, କେମିତି କରିବି, ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଜୀବନରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ମୋ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ ବୋଧେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୋଧେ ତୁମଠାରୁ ଠିକ ସେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଯାଇ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆଜିକାଲି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତିକି କାମ କରନ୍ତୁ କି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଦେଖିବେ କାମ କେମିତି ହେବ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର କେଉଁଠାରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ଏତେ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଜହନ କି ସଲାରେ ମାତିୟୁ, ଆରେ ଜହନ ସେ 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 ନା ମାନେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ନା ଜାଣିଲେ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁଡିଆ ଗୋଟେ ଆନ୍ତିରେ ଜହନ କି ପୁଡିଆରେ ମାତିୟୁ, ହଏ ରେ ମାତିୟୁ ତେ ପୁଡିଆ ଆକାରେ ନା ମାନେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ନା ମାନେ ଜାଣିଲେ କହିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସାମୁଏଲ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? କି ସଲାର ଜାକୁବ? ନାଇରେ ସାମୁଏଲ ବିୟର ଆଣବୁ କି ବ୍ରାନ୍ଦି ଆଣବୁ କି ଏସିନେଟ ଆଣବୁ ରେ ସାମୁଏଲ? ତୁମର ଭିତରେ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଯାକ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ଭିତରେ ଏ ଅଇଳା ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ଭିତରେ এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଜାଗତିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିକାରୀ ହଉ ହଉ ଲୋକମାନେ ବି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ବୋଝର ସହିତ କହୁଛି, କାରଣ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଜଟିଳ ଅଛି, ଜଟିଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଶିଖିବା ନାହିଁ, ବୁଝିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ଠାରୁ ହୀନସ୍ତିଆ ମାନେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଠାରୁ ହୀନସ୍ତା କିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯଦି ସୁନାର ପଛରେ, ଏବେ ବି ଯଦି ଘରର ପଛରେ, ଏବେ ବି ଯଦି ଚାକିରି ପଛରେ ଯିଏ ଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିବି। ସେ ଭିକାରୀ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ବାପା, ତାର ମାଲିକ, ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଜାହାଜ ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜଗତରେ ଯଦି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ସେ ଜଗତ ସରି ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ବି ଯଦି ଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଆର ଠାରୁ ଆର କିଏ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୟର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଭୟର ସହିତ
କେହି ପାରିବେନି ଦେଇ ଜୀବନ ପାପୀର ପାଇଁ ପାପୀ ମୁଁ ଆସିଛି ଧାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ସତ କଥା, ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ପରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନେ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ମନେ ଅଛି, ଟିଭି ମନେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ମନେ ଅଛି, ଲୁଡୁ ଖେଳ ମାନେ ମନେ ଅଛି, ତାସ ଖେଳ ମାନେ ମନେ ଅଛି, ଏଟା ମାନେ ଏକା ମନେ ଅଛି। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଆସିବାଟା ଚୁଚାଇନି ସିନା, ଶୈତାନ ମାନେ ଏକ ମାଟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ ଆରି ଛେଚବେ ଚପେ ଆରି ଏମାନଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ରୂପା କି ସୁନା ମୋର ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସୁନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରୂପା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମାନ ଉଭା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବି ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାମ ଅଛି, ହଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ରଖି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖି, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମର ହାର୍ଟରେ ରଖି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆର ନାଁ ଥିବ ଦାଉଦ, ଏ ଛିଡା ହେଇଥିବ ପୁଡିଆ ଦୋକାନରେ, ଆର ନାଁ ଥିବ ସଲୋମନ, ଏ ସକାଳ ସକାଳ ଯାଇଥିବ ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ। କେମିତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା କୁହ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଛୁ। ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ରୂପା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତିକିରେ ଅଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ପାଇଛୁ, ଯାହା ପାଇଛୁ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ, ତହିଁରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ, ତହିଁରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବଢିକି ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଗି ଖାଉଥିଲା। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକି ମାଗି ଖାଉଛି। ସେ ମାଗି ଖାଉଥିଲେ, ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ତାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ତାର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ବୁଢୀ ମା ମାଗି ଖାଇବା ପାଖରେ ବି କଣ କରୁ ଜାଣିଛ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବଞ୍ଚାଇଛ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ମତେ ତୁମେ ଦୟା କରିଛ ବାପା, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ବାପା ବୋଲି ସେ ମାଗି ଖାଇବା ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ହୋଟେଲରେ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ମୁଇଁ ବୋଲି ମିଶାଇଲି, ରିସା ହେବ ମିଶା ବୋଲି, ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ହୋଟେଲରେ ଯାଇନାହିଁ, କେତେଟା ହୋଟେଲ ବି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଇଁ होटल रे माने भी जाओ छो, ए एक चिकन बिरयानी लाओ, एक मटन बिरयानी लाओ, मेरा बाथरूम खाली है, हम इधर खा कर जाएंगे, उधर उठ बस होएगा। आज लोक माने एते बढ़िया सुंदर खाइबा को पीबा को मिलवा जगह थिबो सिना, टिके प्रभु को धन्यवाद देबे नहीं, देबे कि चिकन आगरे दुस्तबो, चिकन दुस्तबो आगरे केते बेगी पेट के जाओ बोलती बेसी ना, प्रभु लोग देखले हुरबे मिसा बोली डरले, ठीक है आखि दमदी हे कर मिसा, एंती कर मिसा, धन्यवाद प्रभु खाइबा को देलो प्रभु बापा धन्यवाद बोली मने मने करले के पैसा मागबे कि हां ना, एटा होटल, मु चाकरिया लोक, मु बड़ लोक, मते बड़ पेट अछि, मु बढ़िया कागर अछि, मते सूट बूट अछि, मु एटी प्रार्थना करि देले लोक मते देखि देबे। बुढ़ी माँ मागी खाऊची, जने लोक गला 50 टका गोटे देला,
50 ଟଙ୍କା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ବାପା ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲ ରିସା ହେଇଗଲା ସେ ରିସା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ସେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ସେ ରିସା ହେଇଗଲା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମୁଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ତୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୁଢୀମା କହିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ବାପାର ଦୟାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବାପା ଯୀଶୁ ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବାପା ଯୀଶୁ ବାପା ମତେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବାପା ଯୀଶୁ ବାପା ଭିକାରିଣୀ ଭିକ ମାଗି ଖାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି ମୁଇଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଜି ତୁମକୁ ସବୁ ଅଛି କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଛ କିଏ ପଦବୀ ପାଇଛ କିଏ ଚାକିରି ପାଇଛ କିଏ ଧନୀ ହେଇଛ କିଏ ଆରେ କାଇଟା ହେଇଛ ମତେ ଜାନ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ନାହିଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲାରୁ ସେ କହିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ନାଁ ଧର ନାହିଁ ଅଲଗା ନାଁ ଗୋଟେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଧରବି ନାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଗଲେ ଯା ମୁଇଁ ଧରବି ନାଇଁ ବୋଲଛି ମୋର ଜୀବନ ଗଲେ ଯା ମୁଇଁ ଧରବି ନାଇଁ ବୋଲଛି ଧରବି ନାଇଁ ବୋଲଛି ଆରି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆରି ଯୀଶୁର ନାଁ ଧର ନାହିଁ ଅଲଗା ନାଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ନା ଧର ତୁଇ କେତେ ଦେଲେ ମିଶା ମୁଇଁ କାର ନା ଧରବାର ନାହିଁ ଯୀଶୁର ନାଁ କା ମୋର ଜୀବନ ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁର ନାଁ କା ମୋର ଜୀବନ ସେ ଲୋକ ରିସା ହେଇଗଲା ସେ କହୁଛି ଭିକାରିଣୀକୁ ବି ସେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକାରିଣୀକୁ ବି ସେ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକାରିଣୀ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛି ସିନା ଆକୁ ଲାଜ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ପୁଣି କିସ୍ କରିଦେଲା ଯୀଶୁ ପୁଣି କିସ୍ କରିଦେଲା ଯୀଶୁ ପୁଣି କିସ୍ କରିଦେଲା ଆକୁ କିସ୍ଟା ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ମତେ କିଛି ନଥାଉ ମତେ କିଏ କିଛି ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା ମରିଗଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ଜୀବନ এটা হচ্ছে খ্রিস্টান লোকের জীবন তোকে ঘর রইলে কাইলড়া কোটি মো কোন রখিবা কোটি মো ফ্রিজ রখিবা কোটি মো আলমারা রখিবা কোটি মো বড় টিভি গোটে রখিবা দুর্গা তুই ত্রিশুল ধরি আসি করি মতে ভুসি দে সিরিয়াল মান দেখুছ দেখি আজকালি হ্যাঁ এ মা মান দেখুথিবে সে সিরিয়াল মানে আরি আকি মান কেমতি করথিবে জানিছ से भितरे माने रिसा बा सीन मान चालुथिब आंकर आखि मान को समान को स्वामी आसु आसु के नी दुर्गा हे जे लास्ट बुझले कि नहीं तो के घर रइले काई लड़ा गाड़ी घोड़ा रइले काई लड़ा टाबू रइले काई लड़ा आरी सुना बाना रइले काई लड़ा चाकरी रइले काई लड़ा पदवी रइले काई लड़ा आजिकाली आमर लोक माने बेसी सेटा से हेउचंती कॉन्ट्रैक्टर हेले काइलोडा आरी लीडर हेले काइलोडा एमान को जना नहीं शैतान यीशु को उच्च पर्वत को घेनी नेला आमे देखुछु माथी देखि पारिबा उच्च पर्वत को शैतान घेनी नेला आरी कोन करला से जगह रे रखी करी दुनिया रो समस्त ऐश्वर्य को देखाइला हे यीशु तुम मेरे पाद में ठोको ठोको मुंडिया मारो तब मैं ये सब दे देंगे बोला किस बोला शैतान समस्त दुनिया रो समस्त ऐश्वर्य को धन संपत्ति देखाइला रे से को यीशु को तू मोर पादरे मुंडिया मारले सब तो दे देबी आज जेति की प्रभुंकर लोक माने होई बोला है देखा है एति जेति की लोक आज धन पथरे धाउचंती टंका पथरे धाउचंती ए माने शैतान रो गोड़े जाय करी ठक 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 करी मुंडिया मारुछंती शैतान किस करूची ए मानकर जुतुरबाल को भल करी धरुची टाइम आइले से पोच बाट के ठक 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 करी करी नरके जिकी करी मोर प्रभु लोक माने मनुष्यर उद्धार केउठारे हालेलुया मनुष्य केमिति उद्धार पाइबो मनुष्य जीवन रे केमिति केते सुना थाओ केते टंका थाओ जदि आपण मानकर जीवन रूप रे प्रभुंकर हस्त जदि नाही फोटो फोटो कोन करबा आशीष सर टाइम बहुत हे जाउची केंती हेले हमें तो लामाई बाटा लामी पलाइबो हमर गाड़ी तो बेसी दूर जीवा गाड़ी प्रभु को धन्यवाद हालेलुया 8:05 रे सराइबा बोलथिले बरा
ଆଠଟା ହେଲା ଆଉ ବେ 10 ମିନିଟ ଆଉ 10 ମିନିଟ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ହିଂସା ସାର୍। ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ ତା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବା ସୁନା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ରୂପା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ, କୋଉ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କ ଛଡା କାହାରି ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ଛଡା କାହାରି ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କ ଛଡା କାହାରି ଠାରେ କଣ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ତାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କଣ ହେବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଧନ୍ୟବାଦ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ମରିୟମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଲୋକ ଦେଖିବାଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ ମନେ ପଡିଲା। ଆପଣ କୋଉ ନାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ବଢିଆ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାହାଡରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମତେ ଦେଖାଗଲା। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଦେଖାଗଲା, ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ବସି ପାରୁନାହିଁ, ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ପୁରା ସେ ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଧରି କରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ଆଜି ମତେ ମଦ ବୋଟଲ ଦେଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଆଜି ମତେ ବଢିଆ କରି ରଖିଲେ ବୋଲି ନାଚୁଛି ସେ। ନାଚି ନାଚି କରି ମଦ ବୋଟଲ ଧରି କରି ଯାଉଛି ସେ। ମୁଇଁ ଫୁଣ୍ଡି ଫୁଣ୍ଡି ହାଲିଆ ହେଇ ଥାକି ଥାକି ସେ ଡମର ଚେକି କରି ତାର ପାଖରେ ଖେଟିଲି। ଖେଟୁ ଖେଟୁ କରି ଯେତେ ମୋତେ ଦେଖିଲା, ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ବୋଲାର ତ ପାଟି ବାଟେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସବୁ ମୋର ମୁହଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ବୋଲାର ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ସବୁ ମୋର ମୁହଁରେ ଆସି ଲିପା ପୁଚା ହେଇକରି ମତେ ସ୍ୱାଗତ। କାଇ ବୋଲବି ତାରି ସେ ଫେସ୍ ଲୋଡ ବୋଲାରୁ ମୁଇଁ ମିଶା କାଇ ବୋଲବି, ଏଟା ଧନ୍ଦା ହେଲା ବୋଲି ଆରି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖଟେ ବସାଇଲି ତାକେ। ବାପା ବାପା କାହିଁକି ବାପା ଜାନି ଜାନି କରି କାହିଁକି ବାପା ବୋଲାର ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ଜାନିଛି ରାଜା ବୋଲଲା ସେ। ମୁଇଁ ଜାନିଛି ରାଜା ତୁଇ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମୁଇଁ ଜାନିଛି ବୋଲଲା। ତୁଇ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲାର ମୋ ଟଣ୍ଡାରେ ଫୁଟଲା ନାଇଁନି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଇଁ ସବୁ ଜାନିଛି, ମକେ ଆର କିଏ ଶିଖାଇବାଟା ନାଇଁନି। ଏ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସି ମତେ କଣ କହୁଛି ମ, ମୁଁ କେତେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନ ଜାଣିଲେ କଣ ଏମିତି କରିବି? ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତୋର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଜାଣବାର ଅଛି। ସେ ବୁଢା ବାପାକୁ ପେଟ ବତା ହେଇଗଲା, ପେଟ ବତା ହେଇଗଲାରୁ ସେ କହୁଛି ବାପା ମତେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବାପା ବୋଲଲା। ତେବେ ମୁଇଁ କହିଲି ଏ ଧରଲାଟା ବି ଢୁକି ଦିଅ, ତେବେ କେତେବେଳେ ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଇଗଲେ ପେଟ ବତା କମିଯିବ ବୋଲି। ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଇଗଲେ ପେଟ ବତା କମିଯିବ, ଆର କିଛି ଦରକାର ଫଟୋ ହେଉନାହାନ୍ତି। କଣ ହଉନାହାନ୍ତି? କିସଟା କରିଲେ ବି ଫଟୋ ହଉନା। ଫଟୋ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ପରା, ଫଟୋ ଫଟୋ ବୋଲେ କୁଡେ ଟାଙ୍ଗାଇବେ ଯେ କୁଡେ ଅଲାଇବେ। ଏ ଫଟୋ ହେଲେ ତାକୁ ଫଟୋ କରିବାରେ ଗୋଡରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଏମାନେ ଫଟୋ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ସେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ସେ ବୋଟଲ ଧରି ବୁଲୁଛି କି ନାଇଁ, ବୋଟଲ ଟେକି କରି ଏମିତି କରି ଢୁକଲା ବେଳେ ବୋଟଲ ଫୁଟଲା ଗୋଟେ ମାୟା ହେଇ ଗୋଟେ ହାତ ବିଧା ମାରିଦେତେ, ବୋଟଲ ଯଦି ପେଟ ଭିତରେ ପଲାଇତା ତେବେ ଆରି ପିଇବାଟା ଉଗୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆରି ପିଇବା କାହାରି ମନେ ପଡି ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ହଉନାହିଁ ସେମିତି, ହଉନାହିଁ। ସିଡେଲ ବାଇଡି ମାନେ ବସିଥିବେ, ଏମିତି ହେଇ ବସିଥିବେ। ସେ ଟିଭି ପୁଣି ତାର ପାଇଁ ସେ ଆଗିଲକେ ପାଚକେ ଆଗିଲକେ ପାଚକେ ହଉଥିବାର ଅଛି ପୁଣି ଟିଭି କେମିତି ହଉଥିବେ। ଟିଭି ପୁଣି ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ କି ନାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିଭି ଏମିତି ଆସୁଥିବ ପୁଣି ଏମିତି ଯାଉଥିବ ପୁଣି। ତେବେ ଏମାନେ କେମିତି ହଉଥିବେ, ହଁ ହଁ ହୁ ହା ହା ହେଉଥିବେ। ହେଉନାହିଁ, କିଛି ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ଉଦାର ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦାର କେ ଏ ଦୁନିଆ ଲଗେ ହାଯାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ହାଯାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
एथिपाई मानकर जीवन रे भय भक्ति किछि ना तुमे केते को खाली सुनबे सुनला पछे छिंडी गला यार सुनी देला परे एबे जदि 8टार जदि सरी गला हमर भौणी मानकु भाई मानकु मैं कहू नै टिके सेमती न सुनबा लोक कहूची टाइम हे गला बोले केत लोक तो सरला निकि रे सरली निकि रे सरला निकि रे बोली बोली जाई करी किस करथिबे ऑन करी करी टुचुक टाचा करी करी देखू काहे की तांकर इच्छा तांकर इच्छा के बोलने वाला नहीं है के सुनने वाला नहीं है मु आज आपण मान कहया पई चाहूची आपण मान जीवन रे कोन थाओ न थाओ आपण मान जीवन रे कोनसी परिस्थिति थाओ न थाओ आपण धनी थांतु गरीब थांतु आपण मान जीवन रे मोर जीवन रे आज सुना टंका रूपा धन संपत्ति पद पदवी जमी बाड़ी किछि अछि न अछि किछि दरकार नै थिले थाओ नले नै किंतु तुमर जीवन रे मोर जीवन रे जिसुंकर उपस्थिति निहाती दरकार कारण तांकर बिना आमे प्रभुंकर राज्य को जाई परिबा नै आमे हालेलुया तांकर बिना आमे बंची परिबा नै तांकर बिना आमे चली परिबा नै ए जगह हम देखुछु गोटे पद हम पढ़िबा गीत संगीता 121 तार 1-2 पद घोषा वाक्य नै कि कोठार हमर साहाय्य आसीबो मनुष्य कोठरु साहाय्य आसुची सदा प्रभुंको ठारू तार अर्थ आज मनुष्य बंचुची प्रभुंको ठारू तार अर्थ प्रभु आज सुस्थता लाभ करिची प्रभुंको ठारू आज गोटे मनुष्य घर पाइची प्रभुंको ठारू आज गोटे लोक गाड़ी पाइची प्रभुंको ठारू आज जहां भी पाइची जोटे मनुष्य प्रभुंको ठारू से पाइची केत लोक तो प्रार्थना टिके विलंब आंसर जदि टिके विलंब रे आसुची बोले जीसु मिसा मोर कथा सुनत नाही बोलथिबे जीसु मिसा मोर कथा सुनु नांती बोलथिबे हैं सुनो गोटे सिक्रेट कहबी आपण मानु आपण गोटे प्रार्थना करले ठीक अछि एंती प्रार्थना करले आपण प्रभु मते गोटे बाइक दरकार प्रभु मते गोटे बाइक दरकार प्रभु मते तुम बाइक दियो प्रभु बोली करे प्रार्थना करला है पिला माने केति मां बापा मागबे 5 टका दे बापा 10 टका दे किने खाइबे ता ले मागबे कि नहीं मागले प्रभु को प्रार्थना करले बे गाड़ी गोटे दियो प्रभु बोले हेले हमर पाखरे दूत थिला दूत सुनला पिला एते बिकल रे मागुची बोलला से खबर खटाबा को जाईची कोटी खरो खटा जाईची से प्रभु को पाख खबर नेला प्रभु गाड़ी देले से आनी कर हमको गाड़ी देबो से खेटाबा के जाई न थिबो खबर पहुंची न प्रभु पाखरे तुम प्रार्थना विनती पहुंची न पहुंचला परे तुमको आसी थांता गाड़ी गोटे तुम पाई थांतो कि तुम कौन करुच जीसु मोर कथा सुनु नांती जीसु मते गाड़ी देले नाई मोर प्रभु लोक माने टिके चिंता करो तो अब्राहम को इसहाक को केत वर्ष पर देले केत वर्ष पर देले इसहाक को पाका पाकी 25 वर्ष आमे हेले आमे हेले केंती हेबु 25 वर्ष पर इसहाक को देले आमे हेले एबे आखि लुमी करी एबे देखि देले हे जिवार अछि एबे आखि बंद करी केंती देखि देले मिली जिवार अछि एबे एमती कर देले हे जिवार अछि नले मी मानबी नै मोर प्रभु को लोक माने गोटे कथा कहबी बापा केबे भी पिला माननकु अन्याय करंती नाही आमेन हालेलुया बापा केबे भी पिला माननकु छाडंती नाही बापा केबे भी पिला माननकु छाडी की खांती नाही बापा केबे भी पिला माननकु अत्याचार करंती नाही बापा केबे भी पिला माननकर अन्याय चिंता करंती नाही बापा केबे भी पिला माननकर मंगल चाहि थांती आमेन हालेलुया मंगल चाहि थांती एथि पाए आमर जीवन रे मध्य आमे बापांकु बापार परिचय देई बंचिबार अछि बापा को बापार परिचय दे बंचीबार अछि आमे बापा को साइड कर दे दुनिया के मजाई रखी करी दुनिया रे आमे बुले करी बंचू गोटे बुढ़ा बापा कहला ओए बाबू तुम सब बेले लोक को एमती गोटे कहथु मजे दुनिया रे आमे अछु बोले दुनिया रे भी केतरा विश्राम एडजस्ट हेबार अछि कोन जीसु हमको डायरेक्ट दे दोचंती कि जीसु हमको खसराई देवे की बोलला से खसराई देवे की बोल
ଏବେ ମୁଇଁ ତାକେ ଡରି ଗଲି ଟିକେ ବାପା ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲା କେମିତି କଥା ହେଇଗଲା ବୋଲେ କିସ୍ ହେଲା ବାପା କୁହ ବୋଲି କିସ୍ ହେଲା କୁହ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମତେ କହିଲା ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଯେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହିବ ଏଟା କେମିତି କଥା ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେତିକି ଦିନ ଥିବ ଏଠି ରହିବା ହେତିକି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ତାପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଇଁ କହିବି ସେ ମତେ କହିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କେବେ କିଏ ମରବେ କେବେ କିଏ କଣ ହେବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲି ମୁଇଁ କହିଲି ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନ ରହିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଘର ବାନ୍ଧୁଥିଲା ତାର ନା ସାମସଙ୍ଗ କି ନା ସାମାରି ସନ୍ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି ମୁଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ମତେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଏଡେ ବଡ ଘର ବାନ୍ଧୁଛୁ ଭାଇ ବୋଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କିଚେନ ରୁମ ଏଟା ବେଡରୁମ ଏଟା ସେ ରୁମ ଏଟା ଏ ରୁମ ଏଟା ବି ରୁମ ଏଟା ଟିଭି ରୁମ ଏଟା ଫ୍ରିଜ ରୁମ ଏଟା ସେ ରୁମ ଏ ରୁମ ଏ ରୁମ ଏ ରୁମ ସବୁ ରୁମ କଥା କହିଲା ମୁଇଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସବୁ ପାଇଁ ରୁମ ହେଲା ଯେ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ କରଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ କରଲେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ରୁମ କରିଥାନ୍ତ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତ ବୋଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହାର୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ ତାପରେ ମତେ ସେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛି ଘର ମୁଇଁ କହିଲି ବଢିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 100 ବର୍ଷ ଯିବ ତ ଆଜ୍ଞା ଘର ଗଲା 100 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଭାଇ 200 ବର୍ଷ ବି ଯିବ ଟେନସନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ହେଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲଲା ମୁଇଁ କହିଲି ଘର 100 ବର୍ଷ ଯିବ ଯେ ତୁମେ ମୁଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଭାଇ ବୋଲି ତୁମେ ଆର ମୁଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତୁମେ ଘର ବହୁତ ଧେରି ହୋ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ କେତେବେଳେ କିସ୍ ହେଇଯିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏକା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏକା ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ଦିଟା କଥା କହିଲି ସେ ଡରିଗଲା ସେଟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ ଘର ଉପରେ 2-3ଟା ରୁମ କରି ଭଡାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଇଁ କହିଲି ମୁଇଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରୁମ ବାନ୍ଧି କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗାକୁ ଛାଡିଦେଲୁ ଘର ଉପରେ ଆମେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ବନେଇ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ ଆମର ଉପରେ ମାପରୁ ତଲେ ଆମେ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ଉପରେ ମାପରୁ ଅଛନ୍ତି ମାପରୁ ତଲେ ଆମେ ଅଛୁ ମାପରୁ ଆମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି कुछ टेंशन लेना हमको नहीं है कुकुर मान के घर अच्छी जानिଛ कि नहीं कुकुर मान के घर अच्छी बिलेई मान के घर अच्छी चोड़ई मान के घर अच्छी किंतु सृष्टिकर्ता को हाँ परा प्रभु कहले मनुष्य पुत्रर मुंड गंजिवा ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନୁ କୁକୁରକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ ମାଙ୍କଡକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ ଆମକୁ ଚାବି କରି ଅର୍ପି କରି ଖାଇଦଉ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ସେସରେ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଧନୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବ ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ବତୀପୁରରୁ ଆସୁଥିଲି ପାର୍ବତୀପୁର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଆସୁଥିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗାଡି ଟ୍ରକ୍ ଟା ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଆରେ ଆମ ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ନିଅ ଭାଇ ନା ଚାବି ଗାଡି ଉପରେ ବସିଲି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଲି ଆହୁରି ହର୍ନ ମାରି ମାରି ପଣ କରି ଆଣୁଛି ଗାଡି ଆଣୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଭାବିଲି
मोर मोर भावना मते मते कोन करूछि से चिट करूछि चिट चिट करूछि मते से किछि आशा देखाउछि मोर भावना मु सीट रे बसी ड्राइवर सीट रे पण 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 करी आसुछि मोर भावना मते कोन करूछि किछि आशा देखाउछि रे सीताराम देख रे ए सीट रे बसी थिले दिन को 1000 टका कमाई थांतु दिन को 1500-2000 कमाई थांतु केते बढ़िया जीवन काटी थांतु केते बढ़िया हदार रे बंची थांतु केते बढ़िया बंची थांतु केते पैसा कमाई थांतु लक्षाधिपति हे जाई थांतु कार पार किणी करी बुली थांतु बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बांध दे थांतु सुना गड 10 तुला किणी दे थांतु केते कोन कर दे थांतु देख रे बोली मते से आशा देखाउछि किंतु मु बसी के मु चिंता करली मु चिंता करली ए दुनिया रे केते कोन अर्जी थिले भी मोर जीवन नष्ट होई थांता किंतु आज मु मोर जीवन रे किछि नथिले थाओ किंतु यीशुंकर मोर जीवन रे मु पाइछि यीशुंकर नाम को मु जानि छि दुनिया रे सब ठारो महान प्रभुंकर पिला मु हेछि आमेन हालेलुया सत कहूछि प्रेम रे कहूछि आपण माननकु सुना बोले कोन मते जणा नै आज जाय बहुत जगह रे कहिछि आज भी कहूछि सुना बोले मते जणा नै धन्यवाद मु सेटा जानबा पूर्व प्रभु को जानि देली आपण पितल को दे सुना बोले होई बोलबी सुना को दे पितल बोले होई बोल किंतु मोर प्रभु को लोक माने सुना ठारू अधिक रूपा ठारू अधिक टंका ठारू अधिक मोर जीवन को मुक्ति देथिबा मोर प्रभु मोर यीशुंकर नाम को मु जानि छि ता ठारू मते कोन दरकार अछि ए जार हम देखुछु से कहिले सात पदरे पुणी से तार डाहाण हाथ धरी ताकू उठाइले सेतिरे तत्क्षण तार पाद और गोड़र गंटी सब बल पाइला यीशुंकर नाम रे मनुष्य को बल मिली थाए अनेक कथा अछि टंकार भी बल अछि 4टा बियर दे देले 4टा बल आइबे 4000 टंका दे देले 4टा बल पळा आइबे बोले किंतु मोर प्रभु को लोक माने से बल द्वारा हमको क्षति अछि किंतु यीशुंकर बल द्वारा हमको लाभ अछि आमेन हालेलुया लाभ अछि जगर देखु छ मोर प्रभु लोक हंज भिकुक भिक मागी खाउथिला भिक मागी खाइबा लोक पाखरे भिक मागी खाइबा बंचवा लोक पाखरे से लोकर जीवन रे आमे देखुछु सुना कि रूपा कि टंका ए सब द्वारा काम हो नै यीशुंकर नाम द्वारा काम होछि हालेलुया आज आपण मानकर जीवन रे गोटे कर चिंता करंतु यीशुंकर द्वारा ही आपणकर जीवन मोर जीवन उद्धार पाई परिबो यीशुंकर द्वारा ही यीशुंकर नाम द्वारा हम मुक्ति पाई अछु यीशुंकर नाम द्वारा हम बंची परिबा यीशुंकर नाम ही हम स्वर्ग राज्य नेबो यीशुंकर नाम ही आमर जीवन को उद्धार करिवो यीशुंकर नाम द्वारा ही आमे परित्राण पाई परिबा प्रभु को धन्यवाद दउछि मु समाप्त करिया पे जाउछि मनुष्य उद्धार केउ ठारे यीशुंकर ठारे आमेन हालेलुया यीशुंकर ठारे यीशु एथि भाई दया करे आज हम जहा होई अछु प्रभु को दया होई अछु प्रभु को धन्यवाद देबा खाइबा को अछि धन्यवाद देबा भलो घर अछि धन्यवाद देबा एसी रे अछंती कि धन्यवाद दियो प्रभु राजार पिला राजा परिया रहबार अछि राजार पिला राजार परिया प्रभुंकर पिला माने आमे सृष्टिकर्ता मालिकर पिला माने नो टेंशन किंतु मु कहिबा पाए चाहे से भीतर हजी जाओ नै से भीतर माती जाओ नै से भीतर आपण मानको जीवन को बर्बाद करो नै आपणकर जीवन तुमरो सृष्टिकर्ताकर हाथ रे दियो आमेन हालेलुया आपणकर जीवन तुमर मुक्तिदाताकर हाथ रे दियो आपण माने तांकर द्वारा चलिबा पे पड़िबो तांकर द्वारा बंचिबा पे पड़िबो आमे देखुछु सेही व्यक्ति को आमे चालीबार देखुछु से व्यक्ति को आमे देखुछु से कुदा मारी ठिया हला पुनी चालीबा को लागिला से चालीला आज आमर जीवन रे आज मुक्ति पाइबार योग्यता हमको नथिला किंतु यीशुंको द्वारा मुक्ति पाइअछु आमेन हालेलुया मुक्ति पाइअछु से क्रूसरे टंगा हेबा द्वारा से क्रूसरे जीवन देबा द्वारा आम पाए जगत को आसीबा द्वारा मनुष्य रूप धरि स्वर्गर सिंहासन छाड़ी से जगत को आसीबा द्वारा तांकर नाम रे हमको आज मुक्ति मिली अछि सुना द्वारा नै टंका द्वारा नै रूपा द्वारा नै पदवी द्वारा नै संपत्ति द्वारा नै को द्वारा हमको मुक्ति मिली नै हमको मुक्ति मिली अछि यीशुंको नाम रे आमेन हालेलुया यीशुंको नाम रे हमको मुक्ति मिली अछि एथि पाए से मुक्ति को धरि कि आमे शेष पर्यंत बंचिबा पाए हेबो शेष पर्यंत बंचिबा प्रभु को धन्यवाद दउछि प्रभु को लोक माने दुनिया को देखुछंती बरा
बहुत जटिल अच्छी आउरी जटिल हेबो आपण मु जदि प्रार्थना रहिबा नै तेबे हम बहुत असुविधा पड़ जिबा ए दुनियार लोक मानक हम प्रार्थना करिबा प्रभु ए समस्त पे तुम जीवन देछ ए समस्त उद्धार पाइबार अछि ए समस्त जीवन भल हेबार अछि पितर कोन कहले मो पाखरे जो नाम अच्छी आम हालेलुया आज आम डिवाइस रे केते लोक अच्छु आम मानकर जीवन जो जीशु अच्छी से जीशु नाम जब हम प्रार्थना करवा अनेक खंज लोक भल हे अनेक दिनहीन लोक भल हे अनेक रोगी भल हे अनेक लोक परित्राण पाइबे अनेक लोक शांति पाइबे अनेक जीवन आशीर्वाद आसो अनेक जीवन मुक्ति मिल अनेक कार्य हेब से दिन प्रभु आज भी प्रभु प्रभु काली आज चिरकाल समान अटंती पितर समय प्रभु आज आप मोर समय से प्रभु अच्छा पितर जीवन जदि प्रभु अच्छा आज आप जीवन मोर जीवन प्रभु अच्छा पितर जीवन रहीकर से खंज को चलाउछंती आज आप मोर जीवन रही से अनेक कार्य करने जाऊँगी आपण आउ मु तांकर सहित बंचिया चेष्टा करिवार अछि मनुष्य उद्धार जीशु ठारे अछि से जीशुଙ୍କର शक्ति आपणकर दे काम करने प्रभु चाहते आपणकर दे से अनेक कार्य करने चाहते आपण आम प्रस्तुत अच्छु कि चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा आज पर्यंत जदि मु नेग्लेक्ट रे अच्छी आज पर्यंत जदि मु दुनिया रे हजिगली प्रभु मु तुमको भूली जब जाइछि मु संसार जदि माति जाइछि बापा मु तुम पाखक आसुछि प्रभु मते क्षमा करो प्रभु मते क्षमा करो आज मोर उद्धार तुम ठारे मिली आज अनेक उद्धार मत तुम ठारे मिलवार अच्छी ता सुना द्वारा रूपा द्वारा टंका द्वारा धन संपत्ति द्वारा कौन सी सांसारिक विषय द्वारा हो पार ना कि तुमरी द्वारा ही ता हेब मते क्षमा करो प्रभु मु आज पर्यंत जदि नेग्लेक्ट रे बसी आज पर्यंत जदि प्रभु तुमको जानी जानी कि भी जदि पिता परमेश्वर मोर जीवन को तुम ठारे मु बढ़िबा चाहू नै मो जीवन तुम ठारे मु आगो को बढ़िया दउ नै पिता परमेश्वर ते मते क्षमा करो प्रार्थना करंतु पितर कहले रूपा कि सुना मोर नाई किंतु मो पाखरे जो नाम अच्छे आज आपण मु कहवा आज रूपा अच्छी सुना अच्छी टंका अच्छी सब अच्छी मोर जीवन रे किंतु आउ मो जीवन रे गोटे एहीपरि गोटे शक्ति अच्छी जीशुଙ୍କର नाम आज से नाम मु प्रार्थना करी मोर अनेक लोक उद्धार पाइबार अच्छी मोर अनेक लोक रक्षा पाइबार अच्छी मोर अनेक लोक जीवन रे परित्राण प्राप्त हेबार अच्छी मोर अनेक लोक आज प्रभु राज्य अंशी हेबार अच्छी एही बचर सहित जदि हम बंचिबा शेष दिन रे अनेक लोक रक्षा प्राप्त हेबे बापा तुमको धन्यवाद दउछि पवित्र आत्मा तुमको धन्यवाद दउछि बापा तुमको धन्यवाद दउछि पिता जीवन सारा तुम पाई दान रूपे बंचिबी मु मो प्रभु जीवन सारा तुम पाई दान रूपे बंचिबी मु मो प्रभु स्वर्गर सिंहासन को स्वर्गर सुख भोग को स्वर्गर समस्त प्रकार सुख को छाड़ी जगत को आपणकर पाए मोर पाए शून्य होइके आसी आमको से बिना मूल्य रे मुक्ति देले तांकर जीवन दे हमको मुक्ति देले तांकर रक्त धरे हमको मुक्ति देले आज से मुक्ति हमको देउ दो आमर जीवन रे से रही कि अनेक कार्य से करिया पे चाहछंती कि जो आज आपण मु कोठी हजि जाइछु को भितरे पसी जाइछु निजको पचारिबा आज प्रभु हमको सब किछि देले किंतु प्रभु देला परे हमें प्रभु को भूली जाइछु कि बापा पुनर्बार संध्या समय तुम पातल आसुछु बापा मोर भूल जोगु मोर नेग्लेक्ट जोगु प्रभु आज तुमर द्वारा अनेक कार्य हेबार थिला ता होई पारि नै मोर जीवन रे प्रभु मु तुमको दूर रखी देथिबा द्वारा मोर जीवन रे तुमे न थिबा द्वारा प्रभु मु संसार मोर जीवन रे आपणे थिबा द्वारा आज अनेक कार्य प्रभु होई पारि नै बापा बापा दुनिया रे कोनोसी विषय द्वारा आज मनुष्य उद्धार पाई पारिबो ना किंतु तुम नाम उद्धार पाई पारिबो
आज दुनिया कौन विषय द्वारा मुझे उद्धार पाई ना मोर परिवार उद्धार पाई ना कि तुम्हारी नाम द्वारा तुम्हारी द्वारा मुझे उद्धार पाई प्रभु दयाकोरी आम तुम्हें क्षमा कर आसुच पिता परमेश्वर ओ प्रभु तुम दया बंचा तुम्हें साहाଯ୍य कर पवित्र आत्मा दुनिया नष्ट होबार लगी दुनिया प्रभु ओ प्रभु सरीबा को जाउछि ए दिन मानकरे आम तुम लगी रही पारिबु तुम्हें साहाଯ୍य कर पवित्र आत्मा डिवाइस रे जड़ित प्रत्येक हस्तर दउछि ए दिन धूली को अल्प समय तुम्हारी वाक्य कहवा साहाଯ୍य कल तुम्हें ही बापा पवित्र आत्मा कथा कहल एथि तुमको धन्यवाद दउछि प्रत्येक तुम हस्तर दौ दौ बापा ए जूम माध्यम ओ प्रभु तुम लोक मान वाक्य शुणा ओ बापा जो मान जो चिंता देछ तुम्हारी बापा मनित बापा तुम्हारी अभिषिक्त हस्ट महाशय परिवार तांकर समस्त टीम को जड़ित प्रत्येक तुम हस्तर दउछि बापा ए शेष दिन रे दुनिया रो कौन सी विषय को आम न देखी तुम ठारे उद्धार अच्छी बोली तुमको देखी बंचीबू तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रार्थना शुणुची तुमको धन्यवाद दे मोर प्राणर प्रिय जीशु को नाम रे मागिलु पिता आमेन आमेन प्रेज लॉर्ड बहुत लेट है क्षमा करबे समय बेसी है